scheme bahai chaluk khaijengnai Tipraham scheme ni bisingtui borona law rate of interest bai jeta fataro nungna hangke 14% 12% oma haike rate of interest maro thebachini oro titi edisio grantor bunangya law rate of interest by chung borona rokha only 6% bahai ken backend subsidy bisung borona 75,000 ojak boroni bang स्टेट गवर्नमेंट तथा चीफ मिनिस्टर जे रिसेंटली बार साइतंखा विभिन्न जगह थांगै पब्लिक गैदरिंग्स रगो जे एडीसी नि जा नांगमानि रां बरक रयतं हि साइतंगो अब संपूर्ण मिथ्या तो माने हमले आन याको जे फॉर द लास्ट 5 years गत 5 बছर स्टेट गवर्नमेंट एडिशनल बुसुक रां रखा आने आरनेगो तथ्य दं तथ्य भित्तिक दिस इज ऑथेंटिकेटेड एविडेंस माने त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जे
Chief Minister sai tongkha je ADC ni ja nangmani rang roi tongkha hinja samani abo sampurna mitha abo chaya tamani hamale ang taklai bosorni sini last 5 years ang je figure sanai bana aro thekeno borok saimannai jonosadharon saimannai je state government additional bahake rang paisa dik dia totra sei tongkha totra segei godana segei financially strangled khlaioi ADC प्रशासन no bahake ochol khlainani nai tongkha banang sanai যেমন tabogni je financial year 2025-26 ADC sorok ADC ni council budget pass khlai rahakha 1840 কোটি 65 লক্ষ মানে 1840 crore 65 লাখ আরো বিশিঙ্গ বরক অ্যাপ্রুভাল রাখা মাত্র 860 কোটি 28 লক্ষ মানে তোমাঙ্কা এডিসি যা রহমানি এডিসি নি যে বাজেট যেটা অ্যাপ্রুভ খাই রহ জাখা বনি মাত্র 2.650 গো মানে এডিসি সরক নাংমানি যে বাজেট পাস খাই রহকা 1840 কোটি আরো বিশিঙ্গ বরক রখা 860 কোটি তার মানে মাত্র 2.65% সেই আরো বিশিঙ্গ 1860 কোটি বরক অ্যাপ্রুভাল রখা আরো বিশিঙ্গ মাত্র তাবক পর্যন্ত দ্যাট ইজ 4 তারিখ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মাত্র 642 কোটি সে রাং রহক মানে তাবনি যে ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার তাবনি ফাইন্যান্সি 217 কোটি ব্যালেন্স টঙ্ক হংকাই বাহাকে যে মুখ্যমন্ত্রী ব সাই টঙ্কা যে এডিসি নি যা নাংমানি রাং বড় রহই টঙ্গু এবং এডিসি নি যা রাং নাংমানি সে কবাং কুক রহই টঙ্গু হিজা সাই টঙ্গমানি আবো সম্পূর্ণ মিথ্যা জনসাধারণ বিভ্রান্ত খাইনানি বাংসি আবো কক সাই টঙ্গু চীনারে ন তথ্য টঙ্গু এবং লাস্ট ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার 2024-25 বাহাইনো এডিসি বাজেট পাস খাই রহকা 1454 কোটি আরো বিশিঙ্গ বরক অ্যাপ্রুভাল রাখা মাত্র 698 কোটি দ্যাট ইজ 2.51% মানে যেটা কাউন্সিল বাজেট পাস খাই রহকা বনি 100% স্টেট গভর্নমেন্ট রনানি কক টংমানি যেটা কাউন্সিল বনি একদম নাংকুক মানি যে বাজেট পাস খাই রহমানি বনি 2.65 2.51 অম হাই পার্সেন্ট খাইয়ে বড় পাস মানে অ্যাপ্রুভাল খাই রহই দং লাস্ট ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার হাইনো 698 কোটি অ্যাপ্রুভাল রজাক আরো বিশিঙ্গ অবশ্য গত বছর বড় 738 কোটি কিসা রাং বাংকুক রহকা অনলি in the last financial year bani ja age 3 বছর তংমানি 2023-24 আপ্র বাহাইনো এডিসি নি 1148 কোটি রাং বাজেট পাস খাইজাক আরো জাগো বরক অ্যাপ্রুভাল রাখা 672 কোটি আর নিগো বরক রাখা 593 কোটি আর নিগো ব্যালেন্স তঙ্গ 79 crore 2022-23 গো বহাইনো 1135 কোটি বাজেট নি বিসিঙ্গ বড় অ্যাপ্রুভাল রাখা মাত্র 619 কোটি তে রাং রহকা 492 কোটি বাকি তঙ্গ 126 কোটি বানি আগেনি ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার 2021-22 এডিসি বাজেট পাস খাই রহকা 1037 crore আরো বিসঙ্গ বড় অ্যাপ্রুভাল রাখা 584 কোটি 584 কোটি বিসঙ্গ মাত্র 500 কোটি বরক রহকা অমহাইকে 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 ও 5 বছর বরক যে বাজেট বড় অ্যাপ্রুভাল রজাক
আরো বিসিङ 467 কোটি রাং বড় কম রখা 5 বছর 467 কোটি রাং কম রখা তার মানে এডিসি মানে ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়াস অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল যে এস্টাবলিশমেন্ট নখা আমনি মেইন উদ্দেশ্য সংখ্যা যে এডিসিও যারা তংনাই বরক রক বরংনি রাইটস ন বরংনি ইন্টারেस्ट न सार्व फाइनानि ते ओवरऑल डेवलपमेंट ते फाइनानि बांगै हंगाय स्टेट गवर्नमेंट जेटा एडिसिनि अप्रूव्ड बाजेट आरो बिसिङो बरक खूब कम कम खलाय बाजेट अप्रूवल रखा आरो बिसिङ पर्यन्त बरक पुरापुरी बरनि जे अप्रूव्ड बाजेट पर्यन्त रया गत 5 বছর 467 কোটি বরক রাং রথাই দङो রাং কম রখা হংকা তার মানে অমন প্রমাণ খাইকা যে স্টেট গভর্নমেন্ট এডিসিনো রাং পয়সা দিক দিয়া তত্রা সেগৈ গদনা সেগৈ এডিসি প্রশাসন যাতে কাহাকে চলে মেনাতৈ অমহাই বরনে অপপ্রয়াস অপচেষ্টা চলাই দङ মানে ফাইনান্সিয়ালি স্ট্রেংগলড খাইयै যাতে এডিসি গ তাবো এডিসি প্রশাসন যে চালনায় তিপ্রামথা বরক যাতে কাহা ক্লাই পরিচালনা তা খাইমাথং আবনো নাই তার মানে ইনডাইরেক্টলি এডিসি এলাকাও যারা চিন বরক তংনাই তিপ্রাসাং থং বা নন তিপ্রাসাং থং যারা তংনাই বরনি ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট যাতে উঞ্জানাতৈ বনছে তাবনি স্টেট গভর্নমেন্ট নাই দङो তে কাছে সং মক্সার এডিসি আমসাইও যে সেবক খাইবই পাইবেনে যে পেনশন মায়া अंगै তংনাই রগনে তাবো খানাবই তংমান বড় পেনশন মায়া হাইনা আসুক জাখানাই বনতেবি বাহাইনি স্টেটমেন্ট তাবক এডিসি খাখা in 1985 তাবো এডিসি नि বয়স संगै थांका 40 years আগে যারা তাবক এডিসিও এমপ্লয়িজ তংনে রক এডিসি রিক্রুটেড এমপ্লয়িজ রক বড় ম্যাক্সিমাম ন 1980s নি লাস্ট দিকে বা 1980s 1990 শতকনি প্রথম দিকে বরণ রিক্রুটমেন্ট খাইজাকা বা 1980s নি লাস্ট দশক বরণ রিক্রুটমেন্ট খাইজাকা হংকা পিলা পিলা তো তাবক সে 20 বছর 25 বছর 30 বছর তো কম কম কে প্রত্যেক বছর 5 জনা 10 জনা 15 জনা এখানে রিটায়ারমেন্ট থাকা হংকা তাবক 2025 26 2024 25 ম্যাক্সিমাম প্রত্যেক বছর 100 150 জনা খাই রিটায়ারমেন্ট থাঙ্গি দকা রিটায়ারমেন্ট থাঙ্গি দকা হংকা তাবক যেটা ফাইনান্সিয়াল ফিগার মানে 5 বছর 467 কোটি বড় কম রখা হংকা তাবক যারা তাবক রিটায়ারমেন্ট থাংনাই বড়নি সংখ্যা প্রায় তাবক 250 জনের মতো রিটায়ার্ড দङो হংকা বড়নি যে মান্থলি পেনশন রিকোয়ারমেন্ট মানে মান্থলি পেনশন হংকা তাবো এডিসি রনি দङो বনি পরে বাহাইনো যারা রিটায়ারমেন্ট থাংনাই বরং ন বরং ওয়ান টাইম এককালীন বরং রিটায়ারমেন্ট বেনিফিট রনা নাঙ্গো ব হংকা লিভ স্যালারি গ্র্যাচুইটি তে কমিউটেশন ইন এন এভারেজ যারা ক্লাস 3 এমপ্লয়িজ বরং ন 35 থেকে 40 লক্ষ রাং রনা নাঙ্গ এক লগে হংকা যারা গ্রুপ ডি বরং ফান 25-30 লক্ষ রাং রনা নাঙ্গ হংকা তবে এক লগেসি 200-250 জনা ন 40 লক্ষ খাই রনানি হংকা প্রায় 100-150 কোটি রাং এক লগে নাং হংকা যেহেতু এক লগে রাং নাঙই দङो এডিসি প্রশাসন বর্ণ রাং রনানি মুসুগুই দङो চেষ্টা খাইনি দङो হংকা বরনি যে মান্থলি যে পেনশন মানথাই বনত রেগুলারলি রইনি দংখা হংকা যে এককালীন বরনি লিভ স্যালারি গ্র্যাচুইটি কমিউটেশন যে 40 লক্ষ 45 লক্ষ কেউ কেউ নি 50-60 লক্ষ ফানো থাং হংকা বন রনানি থাংকা হংকাই এডিসি নি এক লগে 100 কোটি 150 কোটি রাং নাঙ্গো ও রাং স্টেট গভর্নমেন্ট থানিগো जों সাজাক যে এককালীন রাং এডিসি ন রহদি যাতে খলাই বরনি যে পেনশনারি বেনিফিট মানথাইনো যাতে রমানানি বাঙ্গই কিন্তু স্টেট গভর্নমেন্ট ও রাং ন রহয়ানি বাঙ্গই তাবক পর্যন্ত বরনি মানথাইনো রমাই আঙি দङ তে কাইসা কক্সিল সামং লুকরগনি স্যার অবতা হাই এডিসি গভর্নমেন্ট তাম খাইমা খাবা अब बार बार न कका का सबै तंगो ना साकरी तबक
কয়েক দিন না চাকরি তেলাঙ্গো মুসা তেলাঙ্গো তাও খাইমা খাবা এডিসি গভর্নমেন্ট তং কসং লুকুরক না আবো সাও একে ও বড় কক সাবানো কে তাম কক ফিরক না মুসু In the meantime, ADC go tabok retirement thangai prai 6-7 vacancies tongo. Gabana vacancies na fill up kleinen thangka angka state government theke rang manani bangi assurance nang. Angka tabok tak jemon ADC go subject DU ba deputy PU agriculture officer engineers ASO amin chainman টিচার্স বিশেষ ক্লাই টিচার্স হতাবক প্রায় 5-6 হাজার ভ্যাকেন্সিস দङ বন ফিল আপ খালাयनायनि थाखाय आंखाथ' रां नांनाय हंगे बाजेट नि जेटा एप्रुव्ड बाजेट ओ एप्रुव्ड बाजेट न पर्यंत से स्टेट गवर्नमेंट रहया हंगाय ताव बरनो रिक्रुटमेंट खालायनायनि थाखाय आंखाथ' रां नांखा हंगा ओ रां न स्टेट गवर्नमेंट रहयानि बाङैनो रिक्रुटमेंट ताव खालायमै आङै दङ एमनेता रिक्रुटमेंट प्रसेस কয়েকটা পোস্ট নিবাঙ্গই কমপ্লিট খাইজাক দङ কিন্তু স্টেট গভর্নমেন্ট কোনো অ্যাসুরেন্স রয়ে নিবাঙ্গই বরন রিক্রুটমেন্ট প্রসেস কমপ্লিট খাইमै आङै दङता তবেকে এডিসি রিক্রুটমেন্ট খাইয়া বা প্রমোশন রয়া আমা হাইয়া যারা এক্সিস্টিং এমপ্লয়িজ এলডিসি থেকে ইউডিসি বা অন্যান্য পোস্ট রগ যারা দংনাই বরন যথারীতি বরন রিক্রুট বরন প্রমোশন রজাখা promotion rogoi borok tabok chakri khlaijong te kaisa mia project ko kasawai phaibane je bise election angnan thangai tongko khnai bubagrani peise songnuk laimani phia bono ereng no hne saka sin cm sir abo haino borok rono famlo nani bagaisi abta hai khlage boss rogo khnai bubagra inke boss hamano nongbom ti khlage kok firok namusu cm sir samano ekjon tripura स्टेट गवर्नमेंट त्रिपुरा राज्यनि चीफ मिनिस्टर ब अमाहायके सिया खलायै कक सामारक तो बेलाय लासमा संसानि कक ब एकजन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट नि ऑर्डर पासं थांगा बनो ब सिनानि उचित तमनि ब सिया हि साइ दंखा अरनगा सुप्रीम कोर्ट नि ऑर्डर तंगो अमसाका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया records of proceedings read petition civil number 786 by 2025 Pradyut Debbarma petitioner versus Union of India and others respondents arniga Supreme Court of India ni arniga appropriate order but directions rozaka aras fijaka date hanke 11th February 2026 that is day for yesterday tinika 13 tarik 11 tarik o order ishunga this matter was called on for hearing today araniga koramotongo honorable Mr. Justice Manoj Mishra honorable Mr. Justice Manmohan Supreme Court ni justice rock petitioners ni পক্ষে that is Maharaja Pradyut Kishore Debbarma ni পক্ষে 5 জনা advocates rangmani borhanka Mr. Gopal Shankar Narayana senior advocate Mr. Arjun Agrawal manipura Siddharth Tandon Anmol Deep Singh Aman Kumar borhanka jota advocate nga for respondents state government ba state election commission ni পক্ষে Mr. Tushar Mehta solicitor general bo tei onnaন্য 25 jona total 26 advocates on behalf of the respondents bora appearing kha amo borni pore shikha upon hearing the counsel the court made the following order number 1 shikha in the reply affidavit of State of Tripura, a notification dated 22nd 1/2026 has been placed as annexure R2. Second number point as per the said notification, the earlier 3 notifications have been rescinded. As a consequence thereof,
the 123 new village committees which were to be constituted by reorganizing the existing village committees will no longer be constituted. In the meantime, ADC as per the decision of the executive committee, 123 village committee barerego gazette notification khlaijaka. Tabo apatoto bono bat rijaka. Tabo existing village committee hangke 587 tongo. 587 tongo. Nga in view of this development, the State Election Commission must indicate the time frame within which they can complete the exercise of the impending elections. The affidavit may also indicate the possibility of holding elections simultaneously for the district council and village committee. Whenever not direction rojaka state government by State Election Commission no, they simultaneously election khlainani bangai. General election to Tripura Tribal Areas Autonomous District Council by Village Committee. O duita election na ag loge khlainani bangai. Bofro khlaimanai abo affidavit khlaiei sanani. Hini tabo borno direction rojaka. Or nigo 3 number point suika the Mr. Ranjit Kumar, who represents the State Election Commission, Tripura, prays for and is allowed 2 weeks' time to file an affidavit in line of the above observations. The respondents ne pokhe Mr. Ranjit Kumar bo time samani bangi bono 2 weeks somoy rojaka o 2 weeks ni bisingo bo affidavit submit ma khainai ja bofro boro election khlaimanai time schedule time boro marinai anga list this matter on 26 February 2026 tinengka 13 February 2026 26 tarikh last and final hearing ngai Supreme Court of India theke judgment rojagnai anga amo state government ba state election commission tabok naidi je in India to parliamentary form of government. In the parliamentary form of government, election determines the composition of the government. Anga tabok right from president, prime minister, chief minister, bani pare tabok jila parishad, panchayat samiti, bani pare gram panchayat. Jotono election mang. Anga tabok o election anke election commission of India mane parliament assembly ni election anke election commission of India sarok khlai angate onnaন্য PSUs local bodies tak jemon municipal corporation bane pare panchayat samiti jila parishad gram panchayat ADC election bane pare village committee ni election time to time khlainani daitangka state government ni among state election commission ni angka tabo ADC go tauksini Tripura rajya ni scenario naikangka Tripura rajya go parliamentary election ngi thangka assembly election ngi thangka bani para jila parishad election ngi thangka panchayat samiti ngi thangka gram panchayat election ngi thangka ekmatro ADC go jeta village committee last 2016 village committee election ngi thangka mane for the last 10 years oranigo elected body krini bangai je state government ningthung ADC ningthung central government ni je developmental scheme tongmani a scheme ro implementation yangi tongka nga amani daitto to state government ni state government jehetu or no election conduct khlairolia amake state government ni daitto state government or no election khlairayani bangai elected body krini bangai or no development hamper ngi tongka ebong ama state government ni taraf theke ama intentionally jate ora CM sarke sawo abta hene jungba naisi tongo election ongthong
Abo borok ni bagay kahamse जोंबा नायwo election अंथों borok सिबले VC बारी रो नंबर बारी रो हाइड्रो हाइनो हाइवे रो खाइफियो abo ni bagay से election अंग्या हने बसाओ ना village committee बारे रनानी कमे रनानी ADC नि power तंग ADC नि क्षमता तंग उनके अब बारे रथं बारे रेथं अब state government যদি বনি intention ঠিক তং হাঙ্কায় त्रिपुरा राज्य नि तथा including ADC area नि बरो development नहीं क्या बरो timely ब election खाइर खमु उनका जेहेतु बरो नाइया जे ADC प्रशासन कहाँ के चले थं जे खेबन बरो न financially तोतरा सेगै बरो न सासरुद खाइयै बरो न तंगरना नि बांगैसे अमा स्टेट गवर्नमेंट इलेक्शन खाइरया हाइनि बांगैनो स्टेट गवर्नमेंट चिनि महाराजा सर तकाइसे को स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स हाला फदे आइनो बंगो खाइमा देबो 5 बছर इलेक्शन अंगना नांगो फिया बरक 10 बছर फन खलारिया अंगै सुप्रीम कोर्ट महाराजा थांगैसे अब डिक्लेरेशन मानो इके बरक के जेसे खफदे खाइवे हारे स्टेट गवर्नमेंट इके हारिया हाइनि बांगैनो तबो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन रखबले even or in the High Court of Tripura High Court for direction result by the December 2024 election claidi ini orang ni ko direction rikha haifan number of khairia angka tabok ses porjonto sini maharaja sini boagra ama sini Tripura sarani ja rights no establishment claine bangai ses porjonto Supreme Court ma thangka Supreme Court thangka tabo Supreme Court in direction by ringka angka tabo state government ma khlai sinai ama high position thangka tekaise sir Roman script no toiwe angsanga ni musugo je Roman script no foreign country ne script hunai accept khaya ikabuno toiwe tamas Roman script ama to chief minister Dr. Manik Saha jeta bar chamani je araniga Britishers ro 200 বছর রাজত্ব খাই থাকা আরনিগা স্বাধীনতা আন্দোলন খাই বরণ অরনি রহগই অরনি স্বাধীনতা মাখা তামানি বরনি কক বরনি স্ক্রিপ্ট বাইকে जों সুইনাই হেনি বজেটা সামানি আব রোমান স্ক্রিপ্ট তো আব ব্রিটিশার্স রনি বি স্ক্রিপ্ট ইয়া রোমান স্ক্রিপ্ট নসি ব্রিটিশ পর্যন্ত বরক অ্যাডপ্ট খাই আম ইংলিশ ন চালু খাই মানে Gatabok Oraniga Sini Tripura Rajaga right from 1960s Tabok to 226 for the last 60 years Oraniga Tripura Rajaga Sini Borok Bishes Clay Kok Borok speaking Borok Rock Nai Nikha Bangla Baito Joton Pore Lekha Bangla medium school Pore Lekha Joton Tagarana Bangla Pore Nirungo Bangla Porego Hindi Porekha संस्कृत परेखा किंतु जरा जों कक बरक स्पीकिंग बरक जों साइमानो मानिक सरकार ने मानिक सा तो साइमैयाब्ले बत कक बरक बुमैया कक बरक साइमैया गा कक बरक नि जेटा वर्ड्स तंगमानि से कताल मुताई कुचुं कताल हिमा तो बांग्ला बचुं सुइमैयाब्ले जों तो बांग्ला बो परेने रोंगो बांग्ला बो साइमानो angka bangla bo suimano angka tabok जों chini kok borok chini kok no जों suinani thangka angka जों si saimanai जों si kamke saimano je bo script baike जों chini kok borok no जों kamke saimanai angka tabok kok borok no roman script bai suinani hini je dabi kasai tongmani amo to kuno party ni dabiya amo ti prasa तथा कक बरक जरा सानाय बरनि दाबिसी हंका बरनि दाबी न अमा सरकारनि तरफ থেকে अमनो रिकॉग्निशन रखा हंका अप्रूवल रखा हंका बय पुस्तक अमनो प्रिंटिंग खाइने नि बांगै अमो सुविधा नाय हाइनि मंगस बरनो अप्रूवल रदि साजाकब्लाय अदरवाइज अमनो कक बरक सुइना नि बांगै रोमान स्क्रिप्ट न अप्रूवल रदि सामानि अर्थ এই যে তাবক তো ফ্রি টেক্সট বুক ডিস্ট্রিবিউশন স্কিম গুতঙ্গ হংকা তাবক সরকারি ভাবে আম অ্যাপ্রুভাল রাখা হংকা কক বরক সাবজেক্ট ন রোমান স্ক্রিপ্ট বাই খ্লাই প্রিন্ট খ্লাই স্কুল ডিস্ট্রিবিউশন খ্লাই মান হংকা
गभर्नमेन्टनि एप्रुभाल जेहेतु क्रय अम प्रिन्ट खाई फ्री टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन खाई मै आंगै तंखा कताबक साइड बाय साइड नै दी और निगो दिने त्रिपुरानि वो सिताबक जरा मिजु जरा लुसाई जरा गारु बरनि कग्न बरक रोमान स्क्रिप्ट बायनो सुई दं इवन त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमिशन TPSC एग्जामिनेशन बा त्रिपुरा बोर्ड ऑफ स्कूल एडुकेशन CBSE वो तबक जरा लुसाई नानाय बरनि कग्न बरक रोमान स्क्रिप्ट बायनो क्वेश्चन पेपर सेट खालायजागो रिप्लाई बो आंसर बो बरक रोमान स्क्रिप्ट बायनो सुई दं ओंखाय तबक जों त्रिपुरानि बायरे बो थांका आंखाय नायका आंखाय दिनै मेघालयाव खासि जयन्तिया गारो बरक बाहायनो रोमान स्क्रिप्ट बायनो बरनि कग्न बरक सुई परै दं ओंखाय और त्रिपुरा राज्य कक बरक जरा सानाय बरक रोमान स्क्रिप्ट बायखे बरनि कक बरक चिनि कक बरक न जों परायानि सुया निला ताम असुबिदा खाबा तामने बर यांगै तंखा अम बने एकदम बने कोनो पॉलिटिकल विल क्रय बा अमनो कक बरक लैंग्वेज दैट कक बरक लिटरेचर दैट डेवलप थं बन नाया हायनि बंगै न मर याहैनि बो बारे साइ दं ओंखाय ते कैसा कक अरनिगो आं एड खालायनाय त्रिपुराव 1979 नि सिनि कक बरक न स्टेट लैंग्वेज हिसाबै रिकॉग्निशन रजाक माने स्टेट लैंग्वेज हिसाबै ओंखाय कक बरक जुदि स्टेट लैंग्वेज होंगै तंखा हांखाय त्रिपुरा कैसा कक बरक and other minorities languages development department bo tong kok borok department se tong bani director tongu oga or nigo tribal research center tongu oga jodi state government bani state language banglang thang kok borok to state language one of the state languages bani development ni bangui but departmentally government ni taraf theke roma बा कक बरक न डेवलपमेंट खालायनायनि बाङै बा प्रचेष्टा खालायखामो ताबक पर्यन्त कोनो प्रचेष्टा खालायजाक माने क्रय ताक पर्यन्त कोनो स्टेप नाजाक माने क्रय अथच मुख्यमंत्री विभिन्न जनसभा थां साइ दङ जे चाकमारक बरनि जदि इंडिजिनास स्क्रिप्ट सनामाका अंकाय निरक जरा कक बरक स्पीकिंग बरक र निरक तामने निरनि स्क्रिप्ट सनायमैया अरे तामने बस जों सनाय तंनाय बा डिपार्टमेंट से दङ कक बरक डिपार्टमेंट दङ नों कक बरक डिपार्टमेंट नों डाइरेक्शन रदि जे नों स्क्रिप्ट सनादि ताक पन स्क्रिप्ट सनादि हिमबे साइया ओंखाय जों जेता सामानि बनबो रया हम स्टेट गवर्नमेंट तथा ताबक नि जे वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा जे बेबे विदाउट अंडरस्टैंडिंग विदाउट अप्लाइंग हिज माइंड्स but जेबाबे कक साइ दंगा this is very unfortunate अमा जत्तनि बंगिना unfortunate अमा समय हाम्यनि बंगिना अमा हाइ जों चीफ मिनिस्टर अमा हाइ माइन दं इके तबो ते कैसा बन के तमानो फॉलो खाय मेन के 8 शेड्यूल हाबना नांगो हाइदे जे निजेनि स्क्रिप्ट दंगानि 8 शेड्यूल हानानि बंगै 8 शेड्यूल अंतर्भुक्त अंगनि बंगै कोनो लैंग्वेज न बना रोमान स्क्रिप्ट बाइके मा सुइया अम हाइ कोनो प्रोविजन क्रय तबैके हयतो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नि कैसा पॉलिसी डिसीजन नङै मानो जे 8 शेड्यूल इंडियन लैंग्वेजेस न इंडियन मेजर लैंग्वेजेस न अंतर्भुक्त इंक्लूड खालायनानै थांका अंका इंडियन ओरिजिन स्क्रिप्ट अंका अंका काहाम नाय हयतो अम हाइके तंखाना किंतु चिनि कम अंका हाइसै जे 8 शेड्यूल जों ताबक इंक्लूड खालायदि होया ताबक जेटा रोमान स्क्रिप्ट बेका कक बरक न पर रनने बाङै अमा विदिन द जुरिसडिक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट न मनो अप्रूवल रइमानो किंतु ब रया खलायै ते यंग सेंट्रल गवर्नमेंट नि लीडरशिप न ब दुसारो खाय दङ जे बरक अप्रूवल रया बरक साया हाइ हिनिता किंतु अमा समस्त जनसाधारण all citizens of Tripura, especially Triprasas and Kok Borok speaking Borok Rok, जों जरा Kok Borok साइ दंनाय रक
जों साइमाना नांनाय जों साइमानानो उचित जे सिनि कक बरकनो रोमान स्क्रिप्ट बायखे सुइनायनि बाङै अमो सेंट्रल गवर्नमेंट आरो थांनानै नांया अमो शुधु सिनि स्टेट गवर्नमेंट नमाय अप्रूवल रइमानो ताक जेमन खासी जयंतिया गारो बरनोबो 8 शेड्यूल थांयाबले किन्तु बर रोमान स्क्रिप्ट बायनो बरक अमनो बरने ककनो सुइ दङ परै दङ बरने लिटरेचर अनेक डेभलप नङै दङ जों बननो नायब्ले बाहाय तकाइसा सारनो संगान मुजुगो जे थानाय मास रग रिसेंटली अंमाने बिश्रामगंज जे नगर पंचायत खलाइजाक माने एडीसी एरिया न तैवे खनै फिया गवर्नमेंट संखे साखा अब एडीसी एरिया न नाया अब पंचायत एरिया न खबजागो अब हाफांनि जागानो अब तहाय खलाइबैनो जों कुनु बे आइनि खाया रुल्स माने तंगो खनै बरनि बखाक्तै साखलाइ माने के बनो बाहाके न कक फिराव हमसु ताबक जेटा Tripura Tribal Areas Autonomous District Council जेटा notification मनी अब हमके under the provisions of 6th schedule of the Constitution of the Indian Constitution हमके ते और निगो त्रिपुरा गो तब पंचायती राज एक्ट तंगो 1993 हमके पंचायती राज एक्ट बा रूल्स आरो परिष्कार सुजाक तंगो जे अमा it is not applicable to 6 schedule areas पंचायती राज एक्ट बा रूल्स अमा एडीसी गो बत थांमैया खलाइमैया अमाय सुजाक दं even municipality act and rules ताक जेमन अगरतला municipality corporation कैसे सुनामुरा municipal council बने परे नगर पंचायत Municipality Acts and Rules ने अंदर हके 3 टायर मतो तंगो पहला नगर पंचायत बने परे म्युनिसिपल काउंसिल बने परे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हका अमनी जे एक्ट्स एंड रूल्स अमबो हाइनो सुजाक तंगो जे एडीसी एलाका गो 6 शेड्यूल एरिया गो बरक थांमैया हस्तक्षेप खाइमैया हाइता गताबो 6 शेड्यूल एरिया जेटा notified ngai thangka bo hangka tabok jaman se for example na aba Bisramganj nagar panchayat araniwa koyekta revenue mauza hangka jokhon araniwa gram panchayat notification issue hangka in 2013 salo Bisramganj nagar panchayat Bisramganj Nagar Panchayat जखन नोटिफिकेशन नंका आफ्रो वन मैन कमीशन खलाई नि खलाई जाका उनका आफ्रो हंका ओ जे रेवेन्यू मौजा तंगमनी आम तलिफांका बा बिश्रामगंज रेवेन्यू मौजा बनी पार्ट न बिश्रामगंज ग्राम पंचायत हिनि नोटिफिकेशन खलाई क्या किंतु ताबक जखन Bisramganj Nagar Panchayat boro declare khalaika boro hangka pura puri o revenue mauja no tui boro notification khalaika jar phole ADC elaka bu khobja kha aro jaga se china apotti je ADC elaka no nirok nagai niro nagar panchayat khlaimeya jehetu aino tongo haine bangai chung apotti khalaika आदिनो 6 तारिख डीएमएन कलेक्टर बा आरनी एसडीएम विशालगढ़ सरक काइसे जॉइंट वेरिफिकेशन खलाइनाय निबाङै जॉइंट डिमार्केशन खलाइनाय निबाङै शाखा आपरसजों थाङै साइका जे आबोनि जे नोटिफिकेशन माने बिश्रामगंज नगर पंचायत नि जे नोटिफिकेशन ब ओ एडीसी इलाका नि पारा एडीसी इलाका नि हैमलेट्स no tui borok notification issue khalaika this is completely illegal hine tabok chief minister jeta saidong mani chief minister saka je amra to শুধু গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাটাকে নিয়েই আমরা নগর পঞ্চায়েত করতে চাইছি আমরা এডিসি এলাকাকে নিয়ে আমরা করতে চাইছি না আবো যদি ঠিক নই তংখাঙ্কা It is also true. Amar thik, amar chang manai na khamo. Kintu je notification issue mani.
That means ang sana nayo je mukhyamantri bo busiyei na abo kok sai tongo je no gram panchayat jokhon notification ang pro afra part of revenue mojano tei notification ka Bisramganj গ্রাম পঞ্চায়েত নখা কিন্তু যখন তাব বিশ্রামগঞ্জ নগর পঞ্চায়েত খাই পরা হকা পুরাপুরি রেভিনিউ মজানো তুই বড় নোটিফিকেশন ইস্যু খাইকা তার মানে গ্রাম পঞ্চায়েত নি এরিয়া নি বাইরে যেটা এডিসি এলাকা তঙ্গু বন পর্যন্ত খবই বড় নগর পঞ্চায়েত নোটিফিকেশন ইস্যু খাইকা ও কগনসে মুখ্যমন্ত্রী বুঝিনানি নাংনাই এবং বন বুঝিয়াগৈ হাইন সাই দংখা যা যা হাইনি বাঙ্গৈ চিনি বরক রক বা যারা আর নন ট্রাইবেল বরক দংনাইরাও বরক হাইনো বিভ্রান্ত হই দংখা ও বিভ্রান্ত থেকে মুক্তি খাইনানি বাঙ্গৈ ফার্স্ট जों सागा जे ताबो जे गैजेट नोटिफिकेशन खाइमानि नगर पंचायत बिश्रामगंज नगर पंचायत खाइमानि इट शुड बी कैप्ड इन अबेयंस हमरा ताबो स्टे ऑर्डर खाइदि बने पराय जॉइंट डिमार्केशन खाइरदि जॉइंट वेरिफिकेशन खाइरमनि पराय yang ADC area yang ग्राम पंचायत एरिया ओ ग्राम पंचायत एरिया न तुयई निरा नोटिफिकेशन इशू खाइदि एते छिनो कोनो आपत्ति करै किंतु ताबो पर्यंत ও যে গ্রাম পঞ্চায়েত নি ম্যাপ পর্যন্ত বর্ণার করি ম্যাপ পর্যন্ত করি হাইনে বাঙ্গি বড় যখন তাবক বিশ্রামগঞ্জ নগর পঞ্চায়েত নোটিফিকেশন ইস্যু খাই পড়া হংকাই ও এডিসি এলাকা ন খবই বড় নোটিফিকেশন ইস্যু খাইকা আমা কমপ্লিটলি ইলিগাল ইট শুড বি স্টপড ইমিডিয়েটলি কেতে কাইসা সারনো সঙ্গামসুগো তাবক তো जों नुगुनु तंगो फय आइखे एकबा साल फाइखे ना खरक सबाय खरकसा साजागलाया आंगो एगेन्स्ट थांलाय माने अबो लुकरो बुजतनो शिवो स्राय स्राय दिप्रामथा संगो सावो सीएम अम्बता हाय ताताल सावो जिने एगेन्स्ट सावो रुल सारा कक सावो खनै के ताबो सीएम सारबो साफि दिप्रामथानि जिने बुबाग्रा ताताल सावो हाय सकमता हाय जे बरो एगेन्स्ट लाय दं माने ददनो लुकरो बुसाय शिवो एके काइसनो लुकरोनि संगो जे आसक सिन्दरक साजागलाया आंगै तंगा के तंगै एलायन्स के तंलाय कैबिनेट मिनिस्टर खरगनै अंगै दंगो आबुनि बागै देसिमिर गोबां कक सक फायो गावनो बाहायके न रिप्लाइ रनाय जों तो ताताल सायाबले जों तो जेटा सत्य जेटा कबै बननो साइ दं ताबक तिप्रामथा तो बीजेपी बाय थांनाय हिनि थांमानि आबले तिप्रामथा एडीसी गो क्षमताओ तंखा फाइका हंगाते असेंबली इलेक्शन 13टा सीट मानै बरक फाइका फाइमानि परे ताबक सेंट्रल गवर्नमेंट बा स्टेट गवर्नमेंट ताबक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट का ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट सुइजाखा जे निरनि लैंड राइट्स रनाय निरनि कल्चरल राइट्स रनाय निरनि लैंग्वेज राइट्स रनाय हिनै सागै ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट का फेमोलगै तो मद साबो इंगा ताबक सेंट्रल अंगा तब सेंट्रल अब बीजेपी गवर्नमेंट स्टेट अब बीजेपी गवर्नमेंट तो बरक साका यू जॉइंट विथ अस चिनी कैबिनेट निरक फाइडी निरचों अमर नाय अकॉर्डिंगली ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट का ताबो पर्यंत ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट रनाय ही साइ जंगले रया ही तो साया खबले बरक हंका बरक अमसि बरक दाला साइ जंगले रनाय ही साफासे काइसा प्रोग्राम थांखा अंके एक्सेप्ट खाइमेया फो अबो अगेंस्ट फो इंडियन बाइरे फो हनै साइ दंला no nothing is Indian baire everything is as per the provisions of the constitution constitutional demands constitutional rights no chung to sain tangle say for example land rights tabo under the provisions of 6th schedule para 3 o sujak tango je ADC sorok land allotment royman ar ne tu tama sujak tang land allotment roman kintu ADC sorok land allotment rules sanamui abo state government thanigo submit ma khainai
स्टेट गवर्नमेंट आरो सबमिट खालाय कांका ब गवर्नर ने आरो थानाय गवर्नर बनाय अप्रूवल रखा हंकाय ओ रूल्स अनुसारे एडीसी सरक लैंड अलॉटमेंट रमनाय 6 शेड्यूल सुजक तंगो एडीसी लैंड अलॉटमेंट रमन किंतु रूल्स हनांगै स्टेट गवर्नमेंट नि गवर्नर ने अप्रूवल मानानाय हंका आबो इवन 1997 যখন তংখা কাউন্সিল এবং 2022 তাবনি যে ত্রিপুরা মথানি কাউন্সিল जों बाहायनो म लैंड अलॉटमेंट रूल्स फ्रेम खालाय स्टेट गवर्नमेंट थानि रहका किंतु ताबक पर्यंत म अप्रूवल रया तार माने तमंखाबा स्टेट गवर्नमेंट जे एडीसी जे लैंड अलॉटमेंट रमाथं बनो नायांगि तंखा माने जे चिनी बरंगनि जे माथाय as per the provisions 6 schedule kaisa ko bai sawone thangkangke chini borok rokne development naya माने लैंड अलॉटमेंट माने लैंड राइट्स रोमन ही सुजक तंगो किंतु रूल्स मासना नाय ओ रूल्स नो सी स्टेट गवर्नमेंट तथा गवर्नर बने अप्रूवल रियांगि तंखा माने कासोइ तंखा जे खफन से एडीसी सुदो एडीसी या त्रिपुरा सानि एडीसीओ जारा तंनाय बरनि डेवलपमेंट अंथं बन बरं नाया केमानि हमले ताबक एडीसीओ लैंड अलॉटमेंट क्षमता रखा अंके एज पर द प्रोविजंस ऑफ 6 शेड्यूल आरो तो सुदु त्रिपुरा मथा खायनै लैंड अलॉटमेंट मायाब्ले आरो तो त्रिपुरा मथा खायनै बु मानाय बीजेपी खायनै बु माय मान कम्युनिस्ट पार्टी खायनै बु मानाय इवन कांग्रेस पार्टी खायनै जारा माननाय आईपीएफ टे खायनै मानाय इवन आरो निगो जारा नॉन ट्राइबल्स तंगनै रखतिनि मणिपुरी फा हंदी वांछा फानो हंदी मुस्लिम फानो हंदी as per the criteria যদি বড় এলিজিবল উমিত খাঙ্গা তো বড় ল্যান্ড অলটমেন্ট মাই মানলে কিন্তু এডিসি নো যে ল্যান্ড অলটমেন্ট রনা নিজে ক্ষমতা রনা নিকক তংমানি স্টেট গভর্নমেন্ট বনো রয়াঙ্গি তংখা আমা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থানা নাই আমা স্টেট গভর্নমেন্ট পাওয়ার সি স্টেট গভর্নমেন্ট সি আমা পাওয়ার রয়াঙ্গি তং ইনকা অরনি গতে কক থাইছা আং এড খাইনা নাयो যে ইলেকশন ফাইকা আংকে প্রত্যেকটা পলিটিক্যাল পার্টি तिने कांग्रेस होतों कम्युनिस्ट पार्टी होतों बीजेपी होतों बर तमा साइतों एम्पावरमेंट ऑफ एडीसी एडीसी नो एम्पावर खालायनाय एडीसी नो क्षमतायन खालायनाय नि साइतों अथच ताबक तिनि सीपीएम और नगा 25-30 बছর राजत्व खालायथांगा आफ्रोफन एडीसी नो बर एम्पावर खालायमा खम लैंड अलॉटमेंट क्षमता नो बर रमा खम एडीसी ऑफ आफ्रो सीपीएम इवन स्टेट ऑफ सीपीएम पार्टी हंका ताबक सीपीएम बो खायलांया बन परेता बीजेपी बाहायनो अमना एम्पावर खाया अथच इलेक्शन फाइपर अंके एम्पावर खायने हि साइदों अमका थुं माने जुमला हम माने दाला साइदों अमहाय हाइन बांगनि चिन बरक रक बुसिनानि नांखाताबो जे ताबक शुधु एडीसीओ या इवन स्टेट गवर्नमेंट पर्यंत जाते जों रूल्स फ्रेम खायमानाय जात जों आदाय खायमानाय जात अमाहाय पोजिशन सगनानि नांखांगा नायखांगा चिनि रिजनल पार्टी स्टेट गवर्नमेंट एकटा फैक्टर रंगै बासानानि नांखा सानते कायसा पाइथा कक जरा बा कमबा थांलायसिबानो ताबक जमातेयाव तंगो कास्टमारि ल खनाय फिया गुबुनि कम्युनिटी रग अबता हाय गरै खनै खनावो खे जमातेयाव अरखे तंगो ते आलादा रन अरखे गरै माने डिफरेंट केसेस हाय खना one of the demands of tripartite agreement though the cultural rights hi holai mani tabok tripura go 19 scheduled tribe tong okay including sub tribe about 48 tribes tong okay aba customary law ama aino sujak tongo je customary law is one of the important sources of law तिनी पार्लियामेंटारि वांगथों तिनी असेंबली वांगथों जखन लॉ सनांगो निनि कास्टमारि लॉ नो कन्सिडर खाय लॉ सनाम जागो गताबक त्रिपुरागो जत शेड्यूल ट्राइब्स एवं सब ट्राइब्स तंगमानि बरनि कास्टमारि लॉ और आइनो सुजक तंगो जे सोसाइटी ऑफ द ट्राइबल्स will be governed by their own customary laws haita
hingga tabok customary law tabok sini Jamatiang theng ba Triprang theng Morasing theng Riang theng Garung theng Mok theng borne society ba ke govern nai borne own customary law tong u law no codification khlaine ni bangai ADC ko borne customary law no in written form jama rakha arani bisingo ekmatro Jamatiani customary law no in 2017 just before the last assembly election afroto Communist Party tongo borok Jamatiani customary law no borok approval rakha governor assent khlaikya hangate onnaino je tribes sub tribes tongmani borni customary law no tabok porjonto state government approval roya kintu oranne kon nai di je customary law amono tuisi politics khlai jongo tini BJP hondi tini Communist Party hondi Congress hondi o customary law cultural rights no tui porjonto যেখানে অরণ্য রাং পয়চানি কোনো ইনভলভমেন্ট করে বনতুই পর্যন্ত সে বড় পলিটিক্স খাইতম হংকে অমত খুব চাইয়া হাইনে বাঙৈ তাবক ইভেন জমাতিয়া কাস্টমারি ল তাবক অম কোডিফাইড নই থাকা গভর্নর অ্যাসেন্ট খাইকা বনে পরে অম গেজেট নোটিফিকেশন হংকা রাইট ফ্রম 2017 বনো ইমপ্লিমেন্টেশন খাইনানি থাংথানি বাহাইনো তাবক পর্যন্ত customary law sujak tango je Jamatiani bahake kaijak nai mane marriage certificate Jamatia hoda issue khlaimano divorce certificate Jamatia hoda issue khlaimano birth certificate death certificate bo Jamatia hoda rok issue khlaimano kintu issue khlaiman porei porjonto tini court o thangai recognition ba accepted nyangai tong जों स्टेट गभर्नमेंट साका जेहेतु हम कोडिफाइड जेहेतु हम एसेंटेड बाय द ऑनरेबल गवर्नर अमनो जत एडमिनिस्ट्रेशन इ थानिगा राइट फ्रॉम ऑल सेक्रेटरीज डीएमएन कलेक्टर्स एसडीएम्स डीसीएम्स बीडीओस ते अन्य ऑफिस अमनो सर्कुलेट खैदी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ताबक पर्यंत स्टेट गवर्नमेंट खलाया खबो हाइनि बाङै सिनि बरक रक सिना नांखा जे जों सिने मा थाइनो जों मायांगै तंखा सिनि जे राइट्स न जों मायांगै तंखा हाइनो बाङै जों जत थानसाङै जों फाइट खालायनाय नांखा सार ना हाइनो कैजुअल काइसा क्वेश्चन आन बखातिता अबखे ताबो ग्रुप डी नि सिमिनो चाकरी रगना वने के एग्जाम जों मारलायो गम मतो अमो चाकरी नि गे खरकसा कैंडिडेट्स बोतो स्टेज हिसा लग्नाय इखे बरगनो के एग्जाम रगने बागै नाखा इखे निन नके तमा साव मुजुं माने कैंडिडेट्स रनो बुजादा जे पंचायत इलेक्शन नि सिमिनो बरगनो ब एग्जाम नावैनो माने कैंडिडेट बानक था एग्जाम ना हारनो ने बरगनो ब रिटन एग्जाम रवैनो पास नगै एमएलए फानो अंखा अबो तै फनसे कतु सीएम फानो अंखा अमता ईएम फानो अंखा बरगनि बागै ब एग्जाम कासा तंखा के बम तके ना साना यादे बाबो माने ते किसा हाई लेवल ng thang khamung ta state educated ng na yada ba sijak nukjak teibo na exam ta ma election na exam hai written exam war na te pra boy ma pore na te borogo na ma tabok to thai kono provision ya kha haine mangina jongbo sometimes feel khlayo je tini chief minister phangkha ba prime minister phangkha ba ministers phanangkha once they become prime minister once they become chief minister or ministers they should become the minister of all citizens kintu unfortunately minister mane pore porjonto chief minister ba onenno ministers always they are thinking they are thinking the line of politics mane political line of borok hingitong haini bangina unfortunately the citizens some sections of the citizens are being always deprived of abo minister mane pore they should think themselves to be the minister of all the citizens hani bangai the government relationship between the government and the citizens or nego onek
যেহেতু all the time ministers, chief minister, especially tabun is a minister, chief minister, always they are thinking in the line of politics. They should think that they are the chief minister or minister of all citizens. Hake once hogoi ago khangai sini Tripura Rajyo teibu ago khamo teibu ham khamo teibu tabok even development bahina jekhane ngani kok tongmani ngyang tongka ADC go je overall development ngani kok tongmani abo ngyang tongka. Berani sarno hambai maru zora komne bagai tini ne pandano orma pailos ne belani hambai sarno sangbai asu kam koglam rok samani bagai. Engke hasni lukurok no belai hambai maru sangbai keranggai tongmani bagai chini khorangbai keranggai tongmani bagai. Abuta hai klena nangkuk mani kogrok no neroni buskango tubui fainai shalbrum no chini khorang. Dalbidal kogrok tibui khoroksa amta klaiwi sangjo jorawo nograi nahoroi importance kogrok no the election ni kogrok no salainai neroni buskango tubui fainai. Chini shalbrum no live telecast rok bukaijago. Oborok no bonorok naibi mano shalbrum no tabuk je choli tongmani aborok no phonok jago. Nangmani kog no aiboni bagi no nirok chino khorangbai keranggai tongdi. Shalbrum no singdrok bai kerengnani bagi chai toknai nirok bosoya khlaiwi chini khorang no naiwi tiongdi ang norni logo shalbrum no suparna jamatia belaina hambai sanjaka ham. Jotana hambai jotana khulumkha jotana chibai.
tango kaisa election haino hai oro bishingo no je miawo sakani straight confuse ta kaisa o bishingo hawai thang dagi mo nokharmani BC election bo ma khlai sinai khanai abo rogno no toiwi tini ne kok lamo salai nai ike dalbidal issue sole wi tong mani tabak roman script phano ongthong yakaba direct funding man ya ngui tong mani TTADC hafang song eba area song yakaba bono karibo je dalbidal kok rogno salai nai tini ne kok lamo galam sogo jini khorang nai tong nai joto lukorno angdar ni logewo suporna jamatia tini no oro nograi angui phayu sokpaika bokhoroksa jamatia community ne first IS ne besini jago keti pramothani spokesperson CK jamatia eba Chandra Kumar jamatia pelano sarna lamsogo chini koglamo chini khorangni koglamo belai ne lamsogo jotana kolomka hambai chini khorang Tripura ni jotana hambai sarno direct question by nasang senglai sinai sarno sangam sugu je state government songke sai tongkha direct fund borok rohori tongo humnai enke mane je borok ADC government song sanmani rohori tongo hanai pia ADC song saka ADC government song saka manja je borok sawo amsung manja borok tata si sawo hanai bokhe ba state government sawai tongkha alka ADC government sawai tongkha alka khoroksa bai khoroksa action hai angui tongkha tatal sawo hanai ke busuk joratoi abono kuboi nang sawai khana स्टेट गवर्नमेंट तथा चीफ मिनिस्टर जे रिसेंटली बार साइतंखा विभिन्न जगह थांगै पब्लिक गैदरिंग्स रगो जे एडीसी नि जा नांगमानि रां बरक रयतं हि साइतं अब संपूर्ण मिथ्या तमाने हमले आन याको जे फॉर द लास्ट 5 years गत 5 বছর स्टेट गवर्नमेंट एडीसी न बुसुक रां रखा आनि आरने गो तथ्य दं तथ्य भित्तिक दिस इज ऑथेंटिकेटेड एविडेंस माने त्रिपुरा ट्राइबल एरिया चतुर्मा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जे चीफ मिनिस्टर साइतंखा जे एडीसी नि जा नांगमानि रां रयतंखा हिजे सामानि आबो संपूर्ण मिथ्या आबो जाया तमानि हमले आं ताकलाय बसरनि सिनि लास्ट 5 years आं जे फिगार सानाय बना आरो थेकेनो बरक साइमाननाय जनसाधारण साइमाननाय जे स्टेट गवर्नमेंट एडिशनल बाहाके रां पैसा दिग दिया तत्रा सेई तंखा तत्रा सेगै गडना सेगै फाइनेंशियली स्ट्रेंगल्ड खायै एडीसी प्रशासन न बाहाके अचल खायनानि नाय तंखा बना आं सानाय जेमन ताबंनि जे फाइनेंशियल इयर 2025-26 एडीसी सरक एडीसी नि काउंसिल बजेट पास खाय रहाखा 1840 कोटी 65 लक्ष माने 1840 crore 65 लाख आरो बिसिङो बरक एप्रुवल रखा मात्र 860 कोटी 28 लक्ष माने तमांखा एडीसी जा रहमानी एडीसी नि जे बजेट जेटा एप्रूव खाय रह जाखा बनि मात्र 2.650 गो माने एडीसी सरक नांगमानी जे बजेट पास खाय रहका 1840 कोटी आरो बिसिङो बरक रखा 860 कोटी तार माने मात्र 2.65% से आरो बिसिङो 1860 कोटी बरक एप्रुवल रखा आरो बिसिङो मात्र ताबक पर्यंत दैट इज 4 तारिख फेब्रुआरी पर्यंत मात्र 642 कोटी से रां रहख माने ताबकनि जे फाइनेंशियल इयर ताबनि फानिसे 217 कोटी बैलेंस टंख हंकाय बाहाके जे मुख्यमंत्री ब साइतंखा जे एडीसी नि जा नांगमानि रां बरक रहयतंगो एवं एडीसी नि जा रां नांगमानि से गोबां कुक रहयतंगो हिजा साइतंगमानि आबो संपूर्ण मिथ्या जनसाधारण
বিভ্রান্ত খাইনানি বাংসি আবো কক সাই দङ চিনারে নগ তথ্য দङ এবং লাস্ট ফাইনান্সিয়াল ইয়ার 2024-25 বাহাইনো এডিসি বাজেট পাস খাই রহকা 1454 কোটি আরো বিসিङ বরক অ্যাপ্রুভাল রাখা মাত্র 698 কোটি দ্যাট ইজ 2.51%. মানে যেটা কাউন্সিল বাজেট পাস খাই রহকা বনি 100% স্টেট গভর্নমেন্ট রনানি কক দংমানি যেটা কাউন্সিল বনি একদম নাংকুক মানি যে বাজেট পাস খাই রহমানি বনি 2.65 2.51 অম হাই পার্সেন্ট খাইয়ে বরক পাস মানে অ্যাপ্রুভাল খাইয়ে রহই দङ লাস্ট ফাইনান্সিয়াল ইয়ার বাহাইনো 698 কোটি অ্যাপ্রুভাল রজাক আরো বিসিङ অবশ্য গত বছর বরক 738 কোটি কিসা রাং বাংকুক রহকা অনলি ইন দ্য লাস্ট ফাইনান্সিয়াল ইয়ার বনি যা আগে 3 বছর তংমানি 2023-24 আফ্র বাহাইনো এডিসি নি 1148 কোটি রাং বাজেট পাস খাইজাক আরো জাগো বরক অ্যাপ্রুভাল রখা 672 কোটি আর নিগো বরক রহকা 593 কোটি আর নিগো ব্যালেন্স দङ 79 crore 2022-23 গো বহাইনো 1135 কোটি বাজেট নি বিসিङ বড় অ্যাপ্রুভাল রখা মাত্র 619 কোটি তে রাং রহকা 492 কোটি বাকি দङ 126 কোটি বনি আগেনি ফাইনান্সিয়াল ইয়ার 2021-22 এডিসি বাজেট পাস খাই রহকা 1037 crore আরো বিসিङ বড় অ্যাপ্রুভাল রখা 584 কোটি 584 কোটি বিসিङ মাত্র 500 কোটি বরক রহকা আমহাইকে 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 ও 5 বছর বরক যে বাজেট বড় অ্যাপ্রুভাল রজাক আরো বিসিङ 467 কোটি রাং বড় কম রখা 5 বছর 467 কোটি রাং কম রখা তার মানে এডিসি মানে ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়াস অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল যে এস্টাবলিশমেন্ট নখা আমনি মেইন উদ্দেশ্য সংখ্যা যে এডিসিও যারা তংনাই বরক রক বরংনি রাইটস ন বরংনি ইন্টারেস্ট ন সার্ভ খাইনানি তে ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট তে ফাইনানি বাঙ্গই হংকাই স্টেট গভর্নমেন্ট যেটা এডিসি নি অ্যাপ্রুভড বাজেট আরো বিসিङ বরক খুব কম খাই বাজেট অ্যাপ্রুভাল রাখা আরো বিসিङ পর্যন্ত বরক পুরাপুরি বরনি যে অ্যাপ্রুভড বাজেট পর্যন্ত রইয়া গত 5 বছর 467 কোটি বরক রাং রথাই দङ রাং কম রখা হংকাই তার মানে অমন প্রমাণ খাইকা যে স্টেট গভর্নমেন্ট এডিসি ন রাং পয়সা দিক দিয়া তত্রা সেগৈ গদনা সেগৈ এডিসি প্রশাসন যাতে কাহাকে চলে মেনা তৈ অমহাই বরনে অপপ্রয়াস অপচেষ্টা চলাই দङ মানে ফাইন্যান্সিয়ালি স্ট্রেঙ্গলড খাইयै যাতে এডিসি গ তাব এডিসি প্রশাসন যে চালনায় তি প্রামথা বরক যাতে কাহা ক্লাই পরিচালনা তা খাইমা থং আবনো নাই তার মানে ইনডাইরেক্টলি এডিসি এলাকাও যারা চিন বরক তংনাই তি প্রাসাং থং বা নন তি প্রাসাং থং যারা তংনাই বরনি ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট যাতে উঞ্জানা তৈ বনছে তাবনি স্টেট গভর্নমেন্ট নাই দङ তে কাছে सोंमोन স্যার এডিসি আমসাইও যে সেবক খাইবই পাইবেনে যে পেনশন মায়া अंगै तंनाय रगने ताबो खानावै तंमान बर पेंशन माया हायनो आसुक जाखानाय बनतेबे बाहायनि स्टेटमेंट ताबक एडिसि खाखा इन 1985 ताबक एडिसि नि बयस संगै थांका 40 years आगे जारा ताबक एडिसिओ एम्प्लॉइज तंगने रह एडिसि रिक्रूटेड एम्प्लॉइज रह बर मैक्सिमम न 1980s नि लास्ट दिगी बा 1980s 1990 শতকনি প্রথম দিকে বরণ রিক্রুটমেন্ট খাইজাকা বা 1980s नि लास्ट दशक बरन रिक्रुटमेंट खाइजाखा
ইনকা পিলা তো তাওক সে 20 বছর 25 বছর 30 বছর তো কম কে প্রত্যেক বছর 5 জনা 10 জনা 15 জন এখানে রিটায়ারমেন্ট থাকা ইনকা তাবক 2025 26 2024 25 ম্যাক্সিমাম প্রত্যেক বছর 100-150 জনা খাই রিটায়ারমেন্ট থাঙ্গি তকা রিটায়ারমেন্ট থাঙ্গি তকা ইনকা তাবক যেটা ফাইন্যান্সিয়াল ফিগার মানে 5 বছর 467 কোটি বড় কম রখা ইনকা তাবক যারা তাবক রিটায়ারমেন্ট থাকনাই বড়নি সংখ্যা প্রায় তাবক 250 জনের মতো রিটায়ার্ড দङ ইনকা বড়নি যে মান্থলি পেনশন রিকোয়ারমেন্ট দङ মানে মান্থলি পেনশন হংকা তাবক এডিসি রনি দङ বনি পরে বাহাইনো যারা রিটায়ারমেন্ট থাকনাই বরং one time এককালীন বরং রিটায়ারমেন্ট বেনিফিট রনা নাঙ্গো ব হংকা লিভ স্যালারি গ্র্যাচুইটি তে কমিউটেশন ইন এন এভারেজ যারা ক্লাস 3 এমপ্লয়িজ বরং 35 থেকে 40 লক্ষ রাং রনা নাং এক লগে হংকা যারা গ্রুপ ডি বরং ফান 25-30 লক্ষ রাং রনা নাং হংকা তব এক লগে সি 200-250 জনা 40 লক্ষ খাই রনানি হংকা প্রায় 100-150 কোটি রাং এক লগে নাং হংকা যেহেতু এক লগে রাং নাঙই তঙ্গু এডিসি প্রশাসন বর্ণ রাং রনানি মুসুগুই তঙ্গু চেষ্টা খাইনি তঙ্গু হংকা বরনি যে মান্থলি যে পেনশন মানথাই বনত রেগুলারলি রয়নি তংখা হংকা যে এককালীন বরনি লিভ স্যালারি গ্র্যাচুইটি কমিউটেশন যে 40 লক্ষ 45 লক্ষ কেউ নি 50-60 লক্ষ ফানো থাং হংকা বন রনানি থাংকা হংকাই এডিসিনি এক লগে 100 কোটি 150 কোটি রাং নাঙ্গো ও রাং স্টেট গভর্নমেন্ট থানিগো जों সাজাক যে এককালীন রাং এডিশন রহদি যাতে খাই বরনি যে পেনশনারি বেনিফিট মানথাইন যাতে রমানানি বাঙ্গই কিন্তু স্টেট গভর্নমেন্ট ও রাং রহয়ানি বাঙ্গই তাবক পর্যন্ত বরনি মানথাইন রমাই আমি দं তে কাইসা কক্সিল সামং লুকরগনি স্যার অবতাহাই এডিসি গভর্নমেন্ট তাম খাইমা খাবা অব বারবার ন ককা কাসাবি দंगो না চাকরি তাবক কয়েক দিন না চাকরি তলাঙ্গ মুসা তলাঙ্গ তাম খাইমা খাবা এডিসি গভর্নমেন্ট তং কসং লুকরগ না আবো সাও একে ও বড় কক সাবানো কে তাম কক ফিরক না মুসু In the meantime, ADC go tabok retirement thangai prai 6-7 হাজার vacancies tongu. Nge bono vacancies no fill up klainin thangka angka state government theke rang manani bangai assurance nang. Angka tabok tak jemon ADC go subject DU ba deputy PU agriculture officer engineers ASO amin chainman টিচার্স বিশেষ খাই টিচার্স হতাবক প্রায় 5-6 হাজার ভ্যাকেন্সিস দं বন ফিল আপ খাইনাইনি থাকা হাंका তো রাং নাংনাই হাंका বাজেট নি যেটা অ্যাপ্রুভড বাজেট ও অ্যাপ্রুভড বাজেট ন পর্যন্ত সে স্টেট গভর্নমেন্ট রহয়া হাंका তাও বরন রিক্রুটমেন্ট খাইনাইনি থাকা হাंका তো রাং নাংখা হাंका ও রাং ন স্টেট গভর্নমেন্ট রহয়ানি বাঙৈনো রিক্রুটমেন্ট তাবক খাইमै आङै दं এমনিতে রিক্রুটমেন্ট প্রসেস কয়েকটা পোস্ট নিবাঙ্গই কমপ্লিট খাইজাক দङ কিন্তু স্টেট গভর্নমেন্ট কোনো অ্যাসুরেন্স রয়নি বাঙ্গই বরন রিক্রুটমেন্ট প্রসেস কমপ্লিট খাইमै आङै दंता তবে এডিসি রিক্রুটমেন্ট খাইয়া বা প্রমোশন রয়া আমা হাইয়া যারা এক্সিস্টিং এমপ্লয়িজ এলডিসি থেকে ইউডিসি বা অন্যান্য পোস্ট যারা দंनाय বরন যথারীতি বরন রিক্রুট বরন প্রমোশন রজাখা promotion rogoi borok tabok chakri khlaijong te kaisa mia project ko kasawai phaibane je bise election angnan thangai tongko khnai bobagrani peso songnuk laimani pia bono ereng no hone saka sin CM sir abo haino borok rono femlonani bagaisi abta hai khlage boss rogo khnai bobagra inke boss hamano nongbomti khlage kok firok namuso CM sir samano ekjon Tripura স্টেট গভর্নমেন্টনি ত্রিপুরা রাজ্যনি চিফ মিনিস্টার ব অমাহাইকে সিয়া খ্লাইयै কক সামারক তো বেলাই লাসমা সংসানি কক ব একজন অনারেবল চিফ মিনিস্টার সুপ্রিম কোর্ট নি অর্ডার পাসং থাঙ্কা বন ব সিনানি উচিত তমানি ব সিয়া হি সাই দংখা অরনগা আরনগা সুপ্রিম কোর্ট নি
order tongo Amasaka Supreme Court of India records of proceedings read petition civil number 786 by 2025 Pradut Debbarma petitioner versus Union of India and others respondents Arniga Supreme Court of India ni Arniga appropriate order but directions rozaka Hara Sujaka date hanke 11th February 2026 that is day for yesterday tinika 13 tarik 11 tarik o order issuunga this matter was called on for hearing today Araniga Kuramotongo Honorable Mr. Justice Manus Mishra Honorable Mr. Justice Monmohan Supreme Court ni Justice Rock petitioners ni pokke that is Maharaja Pradut Kishore Debbarma ni pokke 5 jona advocates rangmani borhanka Mr. Gopal Shankar Narayana senior advocate Mr. Arjun Agrawal Manipura Siddharth Tandon Anmol Deep Singh Aman Kumar borhanka jata advocate for respondents state government ba state election commission ni pokke Mr. Tushar Mehta solicitor general bo tei onnaina 25 jona total 26 advocates on behalf of the respondents bor appear kha ama borne parai shika upon hearing the counsel the court made the following order number 1 shika in the reply affidavit of State of Tripura, a notification dated 22nd 1 2026 has been placed as annexure R2. Second number point as per the said notification, the earlier 3 notifications have been rescinded. As a consequence thereof, the 123 new village committees which were to be constituted by reorganizing the existing village committees will no longer be constituted. In the meantime, ADCGA, as per the decision of the executive committee, 123 village committee bare rego gazette notification khlaijaka. Tabo apatata bono bat rijaka. Tabo existing village committee hangke 587 tongo. 587 tongo. In view of this development, the State Election Commission must indicate the time frame within which they can complete the exercise of the impending elections. The affidavit may also indicate the possibility of holding elections simultaneously for the district council and village committee. Maneuver not direction rozaka state government by State Election Commission na they simultaneously election khlainani bangai. General election to Tripura Tribal Areas Autonomous District Council by Village Committee. O duita election na ag loge khlainani bangai. Bofro khlaimanai abo affidavit khlaiei sanani. Heni tabo borno direction rozaka. Aur nigo 3 number point suika je Mr. Ranjit Kumar, who represents the State Election Commission, Tripura, prays for and is allowed 2 weeks' time to file an affidavit in line of the above observations. The respondents ne pokke Mr. Ranjit Kumar, but time samani bangi bono 2 weeks somoy rozaka o 2 weeks ne bisingo ba affidavit submit ma khainai ja bofra boro election khlaimanai time schedule time borok marinai anga list this matter on 26 February 2026 tininka 13 February 2026 26 tarikh last and final hearing ngai Supreme Court of India theke judgment rojagnai anga ama state government ba state election commission
tabok nai di je chini India to parliamentary form of government. In the parliamentary form of government, election determines the composition of the government. Angka tabok right from president, angka prime minister, chief minister, bani pare tabok jila parishad, panchayat samiti, bani pare gram panchayat. Jotono election mang. Angka tabok o election angka election commission of India. Mane Parliament, Assembly ni election angka election commission of India sarok khlai. Angka tei अन्य PSUs, local bodies, tak যেমন municipal corporation, बने परे पंचायत समिति, जिला परिषद, ग्राम पंचायत, ADC election, बने परे village committee, ni election time to time, खालायनायनि दायित्व अंके state government ni, among state election commission ni. अंके तबो ADC go, ताउक्सिनि त्रिपुरा राज्यनि सिनारियो नायखांका त्रिपुरा राज्यगा पार्लियामेंटारी इलेक्शन नंगि थांका असेंबली इलेक्शन नंगि थांका बनिपरा जिला परिषद इलेक्शन नंगि थांका पंचायत समिति नंगि थांका ग्राम पंचायत इलेक्शन नंगि थांका एकमात्र एडीसी गो जेता विलेज कमिटी लास्ट 2016 विलेज कमिटी इलेक्शन नंगि थांका माने फॉर द लास्ट 10 years अरनिगो elected body krini bangai je state government ningthang ADC ningthang central government ni je developmental scheme tongmani a scheme rok implementation yangi tongkha nga amani daitto to state government ni state government jehetu or no election conduct khlairolia amake state government ni daitto state government or no election khlairayani bangai elected body krini bangai or no development hamper ngi tongka ebong ama state government ni taraf theke ama intentionally jate ora CM sarke sawo abata hene jungba naisi tongo election ongthong ago boron bagai ka hamse jungba naiwo election ongthong borok sible VC bari ro number bari ro haidro haina highway ro khaifiu aboni bagai se election angya hane bo sawo na village committee bar ranani kome ranani ADC ni power tong ADC ni khamata tong nge abo bari rothang bari reathang abo state government jodi boni intention thik tong khangkai Tripura rajyo ni totha including ADC area ni baro development nei khangka borok timely bo election khlair khamu angkai जेहेतु बरं नाइया जे एडीसी प्रशासन कहाँ के चले थं जे खेबन बरन फाइनेंशियली तत्रा सेगै बरन साश्रुद्ध खलायै बरन तंग्रनानि बांगैसे अम स्टेट गवर्नमेंट इलेक्शन खलायरिया हाइनि बांगैनो स्टेट गवर्नमेंट चिनि महाराजा सरते काइसको स्टेट गवर्नमेंट के रूल साला फादे आइनो बंगो खायमा तेबो 5 बछर इलेक्शन अंगना नांगो फिया बरक 10 बछर फन खलारिया अंगै सुप्रीम कोर्ट महाराजा थांगैसे अब डिक्लेरेशन मानो इके बरक के जेसे खफादे खायवे हारे स्टेट गवर्नमेंट इके हारिया हाइने बांगने तबो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन रखबले इवन और नि हाई कोर्ट ऑफ त्रिपुरा हाई कोर्ट बो डायरेक्शन रजा बाय द डिसेंबर 2024 इलेक्शन खलाइदी हिनि और को डायरेक्शन रिखा हाइफन बरक खायरिया अंका ताबक शेष पर्यंत चिनी महाराजा चिनी बोवाग्रा अमा चिनी त्रिपुरा सारनि जा राइट्स न एस्टाब्लिशमेंट खायने बांगै शेष पर्यंत सुप्रीम कोर्ट मा थांका सुप्रीम कोर्ट थांगे ताबो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन बायरिंखा अंका ताबो स्टेट गवर्नमेंट मा खलायसिनाय अमा हाई पोजीशन थांका तेकाइसे सर रोमान स्क्रिप्ट न तैवे आं संगानि मुसुगु जे रोमान स्क्रिप्ट न फरेन कंट्री ने स्क्रिप्ट हनै एक्सेप्ट खाया रोमन स्क्रिप्ट अमतो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मानिक साहा जेटा बार छामानी जे अरनगा ब्रिटिशार्स रो 200 बछर राजक द खलाइ थांका अरनगा स्वाधीनता आंदोलन खलाइ बरन अरनि रहगुइ अरनि स्वाधीनता माखा तमानि बरनि कक बरनि स्क्रिप्ट बाइके जों सुइनाय हिनि बजेटा सामानि
abo Roman script to abo Britishers roni bi script ya Roman script no si British porjonto borok adopt khlai amo English no chalu khlai men gatabok oronigo sini Tripura rajya right from 1960s tabok to 226 for the last 60 years oronigo Tripura rajya sini borok bishes khlai kok borok speaking borok rok nai nekha Bangla baito joton pore lekha Bangla medium school pore lekha joton ta gorena Bangla pore ni ringo Bangla pore go Hindi pore kha Sanskrit pore kha কিন্তু যারা जों কক বরক স্পিকিং বরক जों সাইমানো মানিক সরকার না মানিক সাহ তো সাইমাইয়াবলে বত কক বরক বমাইয়া কক বরক সাইমাইয়া গা কক বরক নি যেটা ওয়ার্ডস তংমানি সে কতাল মতাই কুচুং কতাল হিমাতো বাংলা বচুং সাইমাইয়াবলে जों তো বাংলা পড়ানে রঙো বাংলা সাইমানো গা বাংলা সাইমানো angka tabok seng cini kok borok cini kok no seng sunyani thangka angka seng si saiman nai seng si kam ke saimano je bo script by ke seng cini kok borok no seng angka saiman nai angka tabok kok borok no Roman script by sunyani hini je dabi kasai tongmani amo to kuno party ni dabiya amo ti prasa totha kok borok jara sanai boroni dabi si angka বরনি দাবি ন আমা সরকারনি তরফ থেকে আমনা রিকগনিশন রাখা হাঙ্কায় অ্যাপ্রুভাল রাখা হাঙ্কায় বই পুস্তক আমনা প্রিন্টিং খাইনানি বাঙ্গই আমর সুবিধা নাই হাইনি বাঙ্গিস বড় ন অ্যাপ্রুভাল রদিহি সাজাকলাই আদারওয়াইজ আমনা কক বরক সুইনানি বাঙ্গি রোমান স্ক্রিপ্ট ন অ্যাপ্রুভাল রদিহি সামানি অর্থ এই যে তাবক তো ফ্রি টেক্সট বুক ডিস্ট্রিবিউশন স্কিম গুতঙ্গ angka tabok sorkari babe amo approval raka angka kok borok subject no Roman script by khlai print khlai school distribution khlai mana angka government ni approval jehetu krui amo print khlai free textbook distribution khlai me yangi tongka katabok side by side nei di or nigo dine Tripura ni wo sitabok jara Miju jara Lusai jara Garu boroni kogno borok Roman script bainu suitong even Tripura Public Service Commission TPSC examination ba Tripura Board of School Education CBSE tabok jara lusai nanai boroni kogno borok Roman script bainu question paper set khlaijago reply bu answer bu borok Roman script bainu suitong hangkai tabok जों त्रिपुरानि बायरेबो थांका angka नायका angka दिनै मेघालयाव खासि जयन्तिया गारो borok बाहायनो Roman script बायनो बरनि कगनो borok सुइ परै दङ hangkai अर त्रिपुरा राज्यको कग borok jara sanai borok Roman script बायके बरनि कग borok सिनि कग borokno जों परेयानि सुया मिला ताम असुबिदा खाबा तामने बर यांगै तंखा अमो बने एकदम बने कोनो political will krui ba amana kok borok language that kok borok literature that develop mungthang bana bon na ya haini bangin amoro ya haini bo bare sai tong angkai te kaisa kok orningwa ang add khlainai Tripura o 1979 ni sini kok borok no state language hisabe recognition rojak mane state language hisabe angka kok borok jodi state language ngi tongka angka Tripura go kaisa kok borok and other minorities languages development department botong kok borok department chetong bane director tongu angka ornigo tribal research center tongu angka jodi state government bane state language banglang thang kok borok to state language one of the state languages bone development ni bangui but departmentally government ni taraf theke Roma ba kok borok no development khaina ni bangi ba process ta khlai kham tabok porjonto kono process ta khlai jakman kri ta porjonto kono step na jakman kri othoso
মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন জনসভাও থাং সাইতঙ্গ যে চাকমারক বরণে যদি ইন্ডিজেনাস স্ক্রিপ্ট সানামাকা আঙ্কায় নিরক যারা কক বরক স্পিকিং বরক রক নিরক তামনে নিরনে স্ক্রিপ্ট সানাইমিয়া আরে তামনে বস जों সানাই তংনাইবা ডিপার্টমেন্ট সে দङ কক বরক ডিপার্টমেন্ট দङ नों কক বরক ডিপার্টমেন্ট नों डाइरेक्शन रदि जे नों स्क्रिप्ट सानादि ताकपन द स्क्रिप्ट सानादि हिमबे साइया ओंका जों जेता सामानि बनो बरया हम स्टेट गवर्नमेंट तथा ताबकनि जे वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा जे बेबे विदाउट अंडरस्टैंडिंग विदाउट अप्लाइंग हिज माइंड्स बो जे बेबे कक साइदंगा दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट हम जत्तनि बंगिना अनफॉर्चुनेट हम समय हामियानि बंगिना हम हाय जों चीफ मिनिस्टर हम हाय माइन दं इके ताबक ते कायसा बन के तमानो फॉलो खाय मेन के 8 शेड्यूल हाबना नांगो हायदे जे निजेनि स्क्रिप्ट दंगानि 8 शेड्यूल हानानि बांगै 8 शेड्यूल अंतर्भुक्त अंगनानि बांगै कोनो लैंग्वेज न बनो रोमान स्क्रिप्ट बाइके मा सुइया अम हाय कोनो प्रोविजन करै तबै के হয়তো गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नि कायसा पॉलिसी डिसीजन नङै मानो जे 8 शेड्यूल इंडियन लैंग्वेजेस न इंडियन मेजर लैंग्वेजेस न अंतर्भुक्त इंक्लूड खालायनानै थांगा आंका इंडियन ओरिजिन स्क्रिप्ट नखा आंका काहाम नाय हयतो हम हायके तंखाना किंतु चिनि कम हंका हायसै जे 8 शेड्यूल जों ताबक इंक्लूड खालायदि होया ताबक जेटा रोमान स्क्रिप्ट बेका कक बरगना पर रनने बांगे अमा विदिन द जुरिसडिक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट न मनो अप्रूवल रइमानो किंतु ब रया खलायै ते यंग सेंट्रल गवर्नमेंट नि लीडरशिप न ब दुसरुप खाय दङ जे बरक अप्रूवल रया बरक साया हाय हिनिता किंतु अमा समस्त जनसाधारण all citizens of Tripura, especially Triprasas and Kokborok speaking Borok Rock, जों जरा Kokborok साइतोंनाय राव जों साइमाना नांनाय जों साइमानानो उचित जे सिनि Kokborok न रोमान स्क्रिप्ट बाइके सुइनायनि बाङै अम सेंट्रल गवर्नमेंट आरो थांनानै नांया अम सुदु सिनि स्टेट गवर्नमेंट नमाय अप्रूवल रइमानो ताक जेमन खासी जयंतिया गारो बरनबो 8 शेड्यूल थांयाब्ले किन्तु बरक रोमान स्क्रिप्ट बाइनो बरक अमना बरने कमना सुइ दङ परै दङ बरने लिटरेचर अनेक डेभलप नङै दङ जों बननो नायब्ले बाहाय ता कायसा सारनो संगान मुजुगो जे थानाय मास रग रिसेंटली अंमानि बिश्रामगंज जे नगर पंचायत खलाइजाक माने एडीसी एरिया न तैवे खनै फिया गवर्नमेंट संख्या साखा अब एडीसी एरिया न नाया अब पंचायत एरिया न खबजागो अब हाफांनि जागानो अब ताहाय खलाइबैनो जों कुनु बे आइनि खाया रुल्स मानि तंगो खनै बरनि बखाक्तै साखलाय माने के बनो बाहाके न कक फिराव हमसु ताबक जेटा त्रिपुरा ट्राइबल एरियास ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जेटा नोटिफिकेशन माने अब हंका अंडर द प्रोविजंस ऑफ 6 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हंका ते अरनिगो त्रिपुरा गो तब पंचायती राज एक्ट तंग 1993 हंका पंचायती राज एक्ट बा रूल्स आरो परिष्कार सुजाक तंगो जे अम इट इज नॉट एप्लीकेबल टू 6 शेड्यूल एरियास पंचायती राज एक्ट बा रूल्स अम एडीसी गो बत थांमैया खलाइमैया अमाय सुजाक दं इवन म्युनिसिपलिटी एक्ट and rules tak जेमन agartala municipality corporation kaise sunamura municipal council bane pare nagar panchayat municipality acts and rules ne andar ke 3 tier mato tango pila nagar panchayat bane pare municipal council bane pare municipal corporation anga amani je acts and rules amabu haino sujak tango je एडीसी एलाका गो 6 शेड्यूल एरिया गो बरक थांमैया हस्तक्षेप खाइमैया हाइता गताबो 6 शेड्यूल एरिया जेटा नोटिफाइड ngै थांका ब हंका तबक जेमन से फॉर एग्जांपल अब बिश्रामगंज नगर पंचायत
আর নিও কয়েকটা রেভিনিউ মৌজা দं রেভিনিউ মৌজা ओंखाय जखन आरो नियो ग्राम पंचायत नोटिफिकेशन इशू ओंखा इन 2013 2013 सालो विश्रामगंज नगर पंचायत विश्रामगंज नगर पंचायत जखन नोटिफिकेशन ओंखा आफ्रो वन मैन कमिशन खलायिनि खलायजाखा ओंखा आफ्रो ओंखाय ओ जे रेवेन्यू मौजा तंमानि आमतली फांका बा विश्रामगंज रेवेन्यू मौजा बनी पार्ट न विश्रामगंज ग्राम पंचायत हिनी नोटिफिकेशन खलायजा किन्तु ताबक जखन विश्रामगंज नगर पंचायत बर डिक्लेयर खलायका बर हंका पूरा पूरी ओ रेवेन्यू मौजा न तयै बर नोटिफिकेशन खलायका जार फले एडीसी एलाका बो खबजाखा आरो जागा से चिन्ह आपत्ति जे नग एडीसी एलाका न निरक नागै निर नगर पंचायत खलायमैया जेहेतु आइनो तंगु हाइने बाङै जों आपत्ति खलायका आदिन 6 तारिख डीएमएन कलेक्टर बा आरनि एसडीएम विशालगढ़ सरक काइसे जॉइंट वेरिफिकेशन खलायनायनि बाङै जॉइंट डिमार्केशन खलायनायनि बाङै साखा आफरसजों थाङै सायका जे आबो निजे नोटिफिकेशन माने विश्रामगंज नगर पंचायत निजे नोटिफिकेशन ब ओ एडीसी एलाका ने पारा एडीसी एलाका ने हैमलेट्स नो तई बरक नोटिफिकेशन इशू खलायका दिस इज कमप्लीटली इल्लीगल हिनै ताबक चीफ मिनिस्टर जेटा साइदं माने चीफ मिनिस्टर साका जे আমরা তো শুধু গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাটাকে নিয়েই আমরা নগর পঞ্চায়েত করতে চাইছি আমরা এডিসি এলাকাকে নিয়ে আমরা করতে চাইছি না আবো যদি ঠিক নই তংখাঙ্কা ইট ইজ অলসো ট্রু আমরা ঠিক আমরা जों মানাই না খামো কিন্তু যে নোটিফিকেশন ইস্যু মানি দ্যাট মিন্স आं साना नायो जे मुख्यमंत्री ब बुसियैनो आबो कक साइदंगो जे न ग्राम पंचायत जखन नोटिफिकेशन आफ्रा पार्ट ऑफ रेवेन्यू मोजानो तो ये नोटिफिकेशन का विश्रामगंज ग्राम पंचायत का किंतु जखन तब विश्रामगंज नगर पंचायत खलायफरा हंका पूरा पूरी रेवेन्यू मोजानो तो ये बड़ा नोटिफिकेशन इशू खलायका तार माने ग्राम पंचायत नि एरिया नि बाहरे जेटा एडीसी एलाका तंगु बन पर्यंत खबुई बर नगर पंचायत नोटिफिकेशन इशू खलायका ओ कग्नोसि मुख्यमंत्री बुसिनानि नांनाय এবং बन बुसियागै हाइन साइ दंखा जा हाइन बाङै चिनि बरक रक बा जारा आरो नन ट्राइबल बरक दंनायराव बरक बाहायनो बिभ्रान्त दङै दंखा ओ बिभ्रान्त থেকে मुक्ति खालायनायनि बाङै फार्स्ट जों सागा जे ताबो जे गेजेट नोटिफिकेशन खलायमानि नगर पंचायत विश्रामगंज नगर पंचायत खलायमानि इट शुड बी कैप्ड इन एबेंस हमरा ताबो स्टे ऑर्डर खलायदि बने पराय जॉइंट डिमार्केशन खलायरदि जॉइंट वेरिफिकेशन खलायरमानि पराय yang एडीसी एरिया yang ग्राम पंचायत एरिया ओ ग्राम पंचायत एरिया न तुयै निरा नोटिफिकेशन इशू खलायदि एते चिनो कोनो आपत्ति करै किंतु ताबो पर्यंत ओ जे ग्राम पंचायत नि मैप पर्यंत बनार करै मैप पर्यंत करै हाइने बाङै बर जखन तब विश्रामगंज नगर पंचायत नोटिफिकेशन इशू खलायफरा हंगाय ओ एडीसी एलाका न खबै बर नोटिफिकेशन इशू खलायका अमा कम्प्लीटली इल्लीगल इट शुड बी स्टॉप्ड इमीडिएटली केते काइसे साबनो संगामसुगो ताबक तो जों नुगुइनो तंगो फय आइखे एकबा साल फाइखे ना खरकसा साजागलाया अंग एगेन्स्ट थांलाय माने अब लुकरा गुजतनो शिव स्राय दिप्रामथा संगो सावो सीएम अमबत हाय ताताल सावो जिने एगेन्स्ट सावो रुल सारा कक सावो खनै के ताबो सीएम साबो साफि दिप्रामथानि जिने बुबाग्रा ताताल सावो हाय सकमता हाय जे बरो एगेन्स्ट लाइ दं माने ददनो लुकरा बुसाय शिव एके काइसनो लुकरनि संमुं जे आसक सिन्दरक साजागलाया अंगै तंखा के तंगै एलायन्स के तंलाय कैबिनेट मिनिस्टर खरक नै अंगै तंगो अबुनि बागै देसिमिर कबां कक सक फायो गावनो बाहागेन रिप्लाई रनाय
जों तो ताताल सायाबले जों तो जेटा सत्य जेटा गुबै बननो साइदों ताबक तिप्रा मथा तो बीजेपी बाय थांनाय हिनि थांमनियाबले तिप्रा मथा एडीसी गो क्षमताओ तंखा फाइका हंगाते असेंबली इलेक्शन 13टा सीट मानै बरक फाइका फाइमनि परे ताबक सेंट्रल गवर्नमेंट बा स्टेट गवर्नमेंट ताबक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट का ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट सुइजाखा जे निरनि लैंड राइट्स रनाय निरनि कल्चरल राइट्स रनाय निरनि लैंग्वेज राइट्स रनाय हिनै सागै ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट का फेमलो गई तो मत हाबो इंगा ताबक सेंट्रल अंगा तो सेंट्रल बो बीजेपी गवर्नमेंट स्टेट बो बीजेपी गवर्नमेंट तो बरक साका यू जॉइंट विथ अस चिनी कैबिनेट निरक फाइडी निरक चंग अमर नाय अकॉर्डिंगली ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट का ताबो पर्यंत ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट रनाय ही साइ जंगले रया ही तो साया खबले बरक इनका बरक अमसी बरक दाला साइ जंगले रनाय साफा से कैसा प्रोग्राम थांखा अंके एक्सेप्ट खाइमेया फो अबो अगेंस्ट फो इंडियन बायरे फो हनै साइ दंलाय No, nothing is Indian by day. Everything is as per the provisions of the Constitution. Constitutional demands, constitutional rights. Say, for example, land rights. Land rights. Tabo, under the provisions of 6th schedule, para 3. Para 3 was sujak tango je ADC Sorok. Land allotment, Royman. আর নিউ তো তোমা সুযোগ তং ল্যান্ড রমন ল্যান্ড অ্যালটমেন্ট রমন কিন্তু এডিসি সরক ল্যান্ড অ্যালটমেন্ট রুলস সনামই আব স্টেট গভর্নমেন্ট থানিগ সাবমিট মা খাইনাই স্টেট গভর্নমেন্ট আর সাবমিট খাইকা আঙ্কা ব গভর্নর আর থানাই গভর্নর বনে অ্যাপ্রুভাল রাখা হংকাই ও রুলস অনুসারে এডিসি সরক ল্যান্ড অ্যালটমেন্ট রমনাই 6 schedule सुजक तंगो एडीसी लैंड अलॉटमेंट रमन किंतु रूल्स हनांगै स्टेट गवर्नमेंट नि गवर्नर नि अप्रूवल मानानाय क्या अब इवन 1997 जखन तंखा काउंसिल एवं 2022 ताबोनि जे त्रिपुरा मथानि काउंसिल जों बाहायनो म लैंड अलॉटमेंट रूल्स फ्रेम खलाई स्टेट गवर्नमेंट थानि रहका किंतु ताबक पर्यंत म अप्रूवल रया तार माने तमंखाबा स्टेट गवर्नमेंट जे एडीसी जे लैंड अलॉटमेंट रमाथं बनो नायांगि तंखा माने जे चिनी बरंगनि जे माथाय एज पर द प्रोविजंस 6 शेड्यूल कैसे को बैसावने थांखांके चिनी बरंग रंगने डेवलपमेंट नाया माने लैंड अलॉटमेंट माने लैंड राइट्स रमान ही सुजाक तंगो किंतु रूल्स मासना नाय ओ रूल्स नो सी स्टेट गवर्नमेंट तथा गवर्नर बने अप्रूवल रियांगि तंखा माने कासोइ तंखा जे खफन से एडीसी तो एडीसी या त्रिपुरा सानि एडीसी ओ जारा तंनाय बरनि डेवलपमेंट अंथं बन बरं नाया तमानि हमले ताबक एडीसी गो लैंड अलॉटमेंट क्षमता रखा अंके एज पर द प्रोविजंस ऑफ 6th schedule आरो तो शुद्ध त्रिपुरा मथा खाइनाय लैंड अलॉटमेंट मायाबले आरो तो त्रिपुरा मथा खाइनाय बु मानाय बीजेपी खाइनाय बु माय मान कम्युनिस्ट पार्टी खाइनाय बु मानाय इवन कांग्रेस पार्टी खाइनाय जारा मानाय आईपीएफ टे खाइनाय मानाय इवन आरो निगो जारा नॉन ट्राइबल्स तंगनाय रखतिनि मणिपुरी फा हंदी वांछा फानो हंदी मुस्लिम फानो हंदी एज पर द क्राइटेरिया यदि बर एलिजिबल हुई तो खांगा तो बर तो लैंड अलॉटमेंट माय मानले किंतु एडीसी नो जे लैंड अलॉटमेंट रना निजे क्षमता रना नि कक तंगमनि स्टेट गवर्नमेंट बनो रयांगि तंखा अमा सेंट्रल गवर्नमेंट थाना नै अमा स्टेट गवर्नमेंट पावर से स्टेट गवर्नमेंट से अमा पावर रयांगि तंग इनका अरनि गते कक थाइचा आं एड खाइना नायो जे इलेक्शन फाइका अंके प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी तिने कांग्रेस होथं कम्युनिस्ट पार्टी होथं बीजेपी होथं बर तमा साइतंग एम्पावरमेंट ऑफ एडीसी एडीसी नो एम्पावर खाइनाय एडीसी नो क्षमतायन खाइनाय नि साइतंग अथस
তাবক তিনি সিপিএম অরনেগা 25-30 বছর রাজত্ব খাই থাকা আফর ফান এডিসি নম্বর এম্পাওয়ার খাইমা খামো ল্যান্ড অ্যালটমেন্ট ক্ষমতা নম্বর রমা খামো এডিসিও আফর সিপিএম ইভেন স্টেট অফ সিপিএম পার্টি হংকা তাবক সিপিএম বো খাইলাংয়া বন পরে তা বিজেপি বাহাইनो আমনা এম্পাওয়ার খাইয়া অথচ ইলেকশন ফাইপরকে এম্পাওয়ার খাইনে হি সাইদং আমকা থং মানে জুমলা আম মানে দালা সাইদং মাইকা হাইন বাঙানি চিন বরক রক বুসিনানি নাংখাতাবক যে তাবক শুধু এডিসিওয়া ইভেন স্টেট গভর্नमेंट পর্যন্ত যাতে जों रुल्स फ्रेम खाइमानाय जात जों आदाय खाइमानाय जात अमाहाय पजिशनाव सगनानि नांखांगा नायखांगा चिनि रिजनल पार्टी स्टेट गभर्नमेंट একটা ফ্যাক্টরङै बासानानि नांखा सानते कायसा पाइथा कक जरा बा कमबा थांलायसिबानो ताबक जमातेयाव तंगो कास्टमारि ल खनाय फिया गुबुननि कमिउनिटि रग अबता हाय गरै खनै खनाव खे जमातेयार अरखे तंगो ते आलादा रन अरखे गरै माने डिफरेंट केसेस हाय खना अमा बाहायनो one of the demands of tripartite agreement though the cultural rights hi holai mani tabok tripura go 19 scheduled tribe tong okay including sub tribe about 48 tribes tong okay aba customary law ama aino sujak tongo je customary law is one of the important sources of law ini parliamentary wong thang তিনি অ্যাসেম্বলি ওং থং যখন ল শোনাগো নিনি কাস্টমারি ল ন কনসিডার খাই ল শোনাম যাগ গাতাবক ত্রিপুরাগ যত শিডিউল ট্রাইবস এবং সাব ট্রাইবস তংমানি বরনি কাস্টমারি ল অর আইনো সুযোগ তঙ্গু যে সোসাইটি অফ দি ট্রাইবেলস উইল বি গভর্নড বাই দেয়ার ওন কাস্টমারি লস হাইতা Enggak tabok customary law, tabok sini jamatiang theng, ba triprang theng, morasing theng, riang theng, garung theng, mok theng, borni society baake govern nai, borni own customary law tong. U law no codification klaine ni bangai, edisi ko borni customary law no in written form jama rakha. Arani bisingo ekmatro jamatiani customary law no in 2017 just before the last assembly election aproto communist party tongo borok jamatiani customary law no borok approval rakha governor assent khlaikya angate onnaino je tribes sub tribes tamani borni customary law no tabok porjonto স্টেট গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভাল রইয়া কিন্তু অরণ্য গনাই নেবি যে কাস্টমারি ল অমন তুইসি পলিটিক্স খাই দङ তিনি বিজেপি হদি তিনি কমিউনিস্ট পার্টি হদি কংগ্রেস হদি ও কাস্টমারি ল কালচারাল রাইটস ন তুই পর্যন্ত যেখানে অরণ্য রাং পয়সানি কোনো ইনভলভমেন্ট করে বন তুই পর্যন্ত সে বড় পলিটিক্স খাই দङ হংকা অমত খুব চাইয়া হাইনে বাঙৈ তাবক ইভেন জমাতিয়া কাস্টমারি ল তাবক অম কোডিফাইড নি থাকা গভর্নর অ্যাসেন্ট খাইকা বনে পরে অম গেজেট নোটিফিকেশন का राइट फ्रॉम 2017 बनो इम्प्लिमेंटेशन खाइने थांथानि बाहायनो ताबक पर्यंत कास्टमारी ल सुजक दङ जे जमातियानि बाहाके काइजागनाय माने मैरेज सर्टिफिकेट जमातिया हदा इशू खाइमानो डाइवोर्स सर्टिफिकेट जमातिया हदा इशू खाइमानो बार्थ सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट ब जमातिया हदा रक इशू खाइमानो किंतु इशू खाइमान परे पर्यंत তিনি কোর্ট থাङै রিকগনিশন বা অ্যাকসেপ্টেড ङै दं जों स्टेट गभर्नमेंट साका जे जेहेतु म कोडिफाइड जेहेतु म एसेंटेड बाय दि ऑनरेबल गवर्नर अमन जत एडमिनिस्ट्रेशन थानिगा राइट फ्रॉम ऑल सेक्रेटरीज डीएमएन कलेक्टर्स एसडीएम्स डीसीएम्स बीडीओस ते अन्य ऑफिस अमन सर्कुलेट खाइदि फॉर इम्प्लिमेंटेशन ताबक पर्यंत स्टेट गवर्नमेंट खलाया खबो हाइनि बाङै सिनि बरक रक सिना नांखा
जे जों सिने माथाइनो जों मायांगै तंखा सिनि जे राइट्स न जों मायांगै तंखा हायनो मांगै जों जत थानसाङै जों फाइट खालायनाय नंखा सार ना हायनो कैजुअल काइसा क्वेश्चन आन बुखातिता अबखे ताबो ग्रुप डी नि सिमिनो चाकरी रगना वने के एग्जाम जों मारलायो इको म तो ओ चाकरी नि गे खरकसा कैंडिडेट्स बो तो स्टेट हिसा लगनाय इके बरगनो के एग्जाम रगने बागै नाखा इके निनु नके तो मा साव मजों मादे कैंडिडेट्स रनो बुजादा जे पंचायत इलेक्शन नि सिमिनो बरगनो बो एग्जाम नावैनो माने कैंडिडेट बानक था एग्जाम ना हार ने बरगनो बो रिटेन एग्जाम रवैनो पास अंगै एमएलए फानो अंखा अब तै पंसे को तो सीएम फानो अंखा अमता ईएम फानो अंखा बरनि बागै बो एग्जाम कासा तंका के बमते के न साना यादे बाबो माने ते किसा हाई लेवल थां खामता स्टेट एजुकेटेड अंना यादे बा सिजाक नुकजाक तेबो ना एग्जाम त म इलेक्शन एग्जाम हाय रिटेन एग्जाम मा ना ते प्र बय मा पर ना ते बरबो ना म ताबक तो अम थाइ कोनो प्रोविजन या ख हायने मांगिनो जोंबो समटाइम्स फील खायो जे दिनै चीफ मिनिस्टर फांखा बा प्राइम मिनिस्टर फांखा बा मिनिस्टर्स फानंखा once they become prime minister once they become chief minister or ministers they should become the minister of all citizens kintu unfortunately minister মানে পরে পর্যন্ত chief minister বা অন্যান্য ministers always they are thinking they are thinking the line of politics মানে political line of rock hingitong haini bangino unfortunately the citizens some sections of the citizens are being always deprived of abo minister mani pore they should think themselves to be the minister of all the citizens haini bangai the government relationship between the government and the citizens or onek jehetu all the time ministers chief minister especially tabuni the minister chief minister always they are thinking in the line of politics they should think that they are the chief minister or minister of all citizens hake once hogoi ago khanga sini tripura rajyo teibu ago khamo teibu ham khamo teibu tabok even development bahina jekhane ngani kok tongmani ngangi tongka adc go je overall development ngani kok tongmani abo ngangi tongka Berani sarno hambai maru zora komne bagai tini ne pandano orma pairos ne belai hambai sarno sengbai asu kam kok lamrok samani bagai engke hasni lukurok no belai hambai maru sengbai kerangai tongmani bagai chini khorang bai kerangai tongmani bagai abu ta haiklena nangkuk mani kok rok no ndorani buskango tubui fainai shalbrum no chini khorang dal bidal kok rono teiwe khoroksa amta khlaiwe sangjo jorawo nokrai na horoi importance kok rokno the election ni kok rokno salainai nrani buskango toboi fainai chini salbrum no live telecast rok khaijaka oborono bonorok naibi mano salbrum no tabo je choli tongmani oborono no phonok jago nangmani kok no aiboni bagi no nirok chino khorang bai karangai tongdi salbrum no sengdrok bai kerengna bagi chai toknai nirok bosoya khlaiwi chini khorangno naiwe tiangdi ang norni logo salbrum no suparna jamatia belaina hambai sanjaka ham jotana hambai jotana khulumkha jotana chibai